साइंसदानों ने 2006 में खला में एक वाकये को रूनुमा होते देखा। साइंसदानों के मुताबिक इस वाकये के जरिए उन्होंने व्हाइट होल दरियाफ्त कर लिया है। जैसे हमारी कायनात में ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, साइंसदानों के मुताबिक इसी तरह खला में व्हाइट होल भी मौजूद हो सकता है और वो चीजों को खींचने की बजाय चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालता है। जैसे दिन का उलट रात है, जैसे गर्म का उलट ठंडा है। साइंसदानों के मुताबिक ये भी एक दूसरे के इसी तरह मुखालिफ हो सकते हैं। इसके अंदर चीजें जाने की बजाय चीजें व्हाइट होल से बाहर निकलती हैं। अगर कोई चीज व्हाइट होल के अंदर जाने की कोशिश करेगी तो व्हाइट होल से निकलने वाली गैमा रेज इस चीज को इस कदर गर्म कर देंगी कि कुछ ही सेकंड्स में वो चीज पिघल जाएगी। दोस्तों, हमने ब्लैक होल की तस्वीरों को हकीकत में देखा है, मगर अभी तक व्हाइट होल की कोई तस्वीर मंजर आम पर नहीं आई। यहाँ पर एक बात काबिले गौर है कि अगर व्हाइट होल का वजूद है तो अपने अंदर से जो मटेरियल खारिज करता है वो मटेरियल कहाँ से आता है। जाहिरी सी बात है कि वो मटेरियल किसी दूसरे रास्ते से अंदर दाखिल होकर व्हाइट होल से बाहर आता होगा, लेकिन वो रास्ता ब्लैक होल नहीं हो सकता, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक इसके अंदर जो चीज जाती है वो रेडिएशन बन के बाहर आ जाती है। तो आखिर वो चीज क्या हो सकती है? तो यहाँ पर वर्म होल का तस्वुर आता है। ये खला में दो जगहों को आपस में जोड़ता है। हम इसके एक होल से दाखिल होकर दूसरे होल से निकल सकते हैं, यानी एक ब्लैक होल है जिसके जरिए हम अंदर जा सकते हैं और एक व्हाइट होल है जिसके जरिए हम बाहर आ सकते हैं। दरअसल वर्म होल में तीन ब्लैक होल एक पुल के साथ जुड़े होते हैं। वर्म होल के जरिए इन दोनों के होल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साइंसदानों ने इस तस्वुर के बारे में खला में ऐसी और भी बहुत सी चीजों को दरियाफ्त किया जो खला में दो जगहों को आपस में जोड़ती है। दरअसल खला में मेटल और ग्रेविटी स्पेस के फैब्रिक को बैंड करती है। एक चीज की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उस चीज के नीचे का फैब्रिक उतना ज्यादा बेंड होगा। 20वीं सदी के आइंस्टाइन ये बात जानते थे कि एक ना एक दिन हम इन पोर्टल्स को दरियाफ्त कर लेंगे। जैसे 1915 में उन्होंने अपनी मौत से पहले जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इसमें उन्होंने ब्लैक होल जैसे किसी ऑब्जेक्ट की मौजूदगी का कुछ इस तरह से इशारा दिया कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जरूर मौजूद होना चाहिए जिसकी ग्रेविटी का इस कदर ज्यादा असर हो कि जो लाइट समेत अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को खींचकर निकल जाए। उस वक्त महज ये कैलकुलेशन की बुनियाद पर अंदाजा लगाया जा सकता था, मगर जब पहली बार इवन होराइजन टेलीस्कोप अप्रैल 2019 में जब पहले ब्लैक होल की तस्वीर को उसने कैप्चर किया जो 55 लाइट ईयर्स दूर थी, जो गैलेक्सी M87 के दरमियान में पाया गया था, दुनिया इसको देखकर हैरान रह गई। आइंस्टाइन को वर्म होल की मौजूदगी का भी पूरा यकीन था, क्योंकि उनका कहना था कि खला में ऐसे सुराख मौजूद हो सकते हैं जहां आप एक तरफ कदम रखें, जब इसमें दाखिल हों तो उसी लम्हे दूसरे वर्म होल से बाहर निकलकर लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर का सफर तय कर चुके होंगे। इन वर्म होल्स के जरिए आप 7 आसमानों का फासिला चंद सेकंड्स में तय कर लेंगे। इसके अलावा आप बाकी डायमेंशंस के अंदर भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी दुनिया जहां पर जिन्नात आबाद हैं, क्योंकि वो हमारी 3 डायमेंशन दुनिया से हटकर किसी और डायमेंशन में मौजूद हैं। हम इंसान 3 डायमेंशन का हिस्सा हैं। इस डायमेंशन में रहते हुए हम सिर्फ ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे ही देख सकते हैं, जबकि 4th डायमेंशन टाइम है। वर्म होल के जरिए 4 डायमेंशंस के अंदर भी ट्रैवल मुमकिन है, यानी हम अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों में सफर कर सकते हैं। मगर दोस्तों, साइंस की दुनिया में एक चीज को हकीकत के तौर पर तभी तस्लीम किया जाता है जब उसको प्रैक्टिकल के इल्म से बार बार गुजारा जाए। इसीलिए आज तक वर्म होल एक थ्योरी की हद तक ही महदूद है, कोई कानून या लॉ नहीं है। 1935 में आइंस्टाइन और उसके एक दोस्त नेथन रॉसन ने यह बताया कि स्पेस टाइम के अंदर वर्म होल के ब्रिजेस हो सकते हैं जो इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मुख्तसर तरीन करके ऐसे जोड़ते हैं कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक वर्म होल बनने के लिए हमें इस कदर शदीद तरीन ग्रेविटी चाहिए जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर इतना बड़ा कर्व कर दे कि इसका दूसरा हिस्सा किसी और यूनिवर्स में जाकर खुले। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून आयत नंबर 17 में 7 आसमानों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान पैदा किए और हम खलकत से गाफिल नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यह बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए हैं। इन 7 आसमानों पर जाने के लिए कोई एक या बहुत से रास्ते होंगे।
اور ہو سکتا ہے انہی راستوں کے ذریعے فرشتے زمین پر آتے جاتے ہوں، لیکن ہم ان راستوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم معجزات کا ذکر کریں تو ہمیں ورم ہول کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کے لیے بھی کسی نہ کسی فزیکل میڈیم کو استعمال کروایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا تھا وہ عصا ہی دراصل اژدہے میں تبدیل ہوا کرتا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ اژدہا براہ راست سامنے سے ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح جب کعبے پر ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا تو آسمانوں سے ابابیل نے اس کی فوج پر پتھر پھینکے۔ یہ پتھر آگ کے انگاروں میں تبدیل ہو کر ساری فوج کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ سب بتانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر آسمان کی طرف سفر کیا تو وہ سفر بھی انہوں نے کسی میڈیم کے ذریعے کیا تھا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق جیسی تیز ترین سواری عطا کی گئی، ورنہ اللہ کا کن کہنا ہی کافی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کے پاس جو فرشتے وحی لے کر آتے یا ان کی مدد کو آتے تھے، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً جلتی ہوئی آگ سے بچا لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے، قوم عاد و سمود کو عذاب میں مبتلا کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا، یہ تمام فرشتے بھی کسی میڈیم کے ذریعے زمین تک آئے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کا اصل مقام 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی کعبے کی طرح کا ایک اور کعبہ جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، فرشتے وہاں ہوتے ہیں اور دن رات اس کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے زمین تک آنے کے لیے فرشتوں کو بھی کوئی فزیکل میڈیم استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی، جو کہ کامن سینس کے مطابق ورم ہول ہی ہو سکتا ہے۔ سفر معراج پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ کسی راستے، پورٹل یا ورم ہول سے گزر کر ایک رات کے اندر نہیں بلکہ چند لمحوں میں 7 آسمانوں کا سفر طے کیا، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات کی جو آسمان پر زندہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک زندہ پیغمبر کا دوسرے آسمان دمشق کی ایک جامع مسجد پر ایک سفید روشنی اور سفید لباس کے ساتھ نازل ہونا کہ فرشتے بھی ان کے آس پاس موجود ہوں اور ان کو بحفاظت وہاں پہنچا کر واپس چلے جائیں، کیا یہ راستہ بغیر فزیکل میڈیم کے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سفید روشنی وائٹ ہول کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 2006 میں ناسا اپنی ایک سپیس کرافٹ کے ذریعے ان گیما ریز اخراج کو سٹڈی کر رہا تھا۔ ویسے تو گیما ریز کا نکلنا ایک معمولی سی بات ہے، جب سائنسدانوں نے ان کو سٹڈی کیا تو ان کو ایک عجیب بات نظر آئی، اور اسی وجہ سے ناسا نے ان ریز کو وائٹ ہول کا نام دیا۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو خلا میں دھماکہ ایک ستارے کا ہوتا ہے، لیکن جب انہوں نے اس برسٹ کو سٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کوئی ایسا ستارہ موجود نہیں ہے جو اتنی زیادہ ریڈیشن کو خارج کر سکے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس برسٹ کو ایک وائٹ ہول خارج کر رہا تھا۔ اسی ایک واحد ثبوت کی بنا پر سائنسدانوں کو لگا کہ خلا میں وائٹ ہول بھی